बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी आपकी खिदमत में एक वेब टीवी की जानिब से हाज़िर हूँ। आज एक मुख्तसर सा इलेक्शन के हवाले से आसमानी कौंसिल पे जो सितारों की पोजीशन है प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन एक ऐसा निज़ाम है कि इससे जमहूरी तत्हीर होती रहती है और वो पार्टियाँ जो कारकर्दगी दिखाने वाली होती हैं वो साहिब इक़्तिदार और अपोजिशन की तत्हीर होती रहती है। लेकिन माज़ी में हमने देखा कि इसी मुल्क में 30 साल से ज़्यादा जमहूरियत के बरक्स आमरीत मुसलत रही और साबिक़ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दावा है कि मेरी हुकूमत को रजीम चेंज करके निकाला गया। किसी हद तक इस बात को जो तज्ज़ियात आ रहे हैं और जो ख़बरें आ रही हैं किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है। दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर है जिसने अब तक दुनिया में 29 ममालिक में रजीम चेंज की। उसमें जो यूक्रेन है जिसने रशिया और यूक्रेन की जो जंग जारी है और जो नेटो में शामिल होने जा रहा था, माजी का लास्ट रजीम चेंज वहाँ भी, चूँकि वहाँ पे 1% यहूदी आबादी और वहाँ का जो सदर अजल थी वो एक यहूदी शख्स है। और बहरहाल हम अपने वतन में की तरफ आते हैं कि आज हमारे इलेक्शन कमिश्नर और हमारी अदलिया, हमारे अपोजिशन लीडर, तमाम सियासी पार्टियों का जो एक आपस में एक सियासी जंग जारी थी, उसकी मुंतहा अदलिया ने कर दी कि इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया और 30 अप्रैल की उसमें डेट दे दी गई। इससे कदर एक इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई कि अब इलेक्शन हो जाएंगे। माजी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के 75 साल में जो हम सालों के मुफरद नंबर जमा करते हैं तो 2023 जिसका मुफरद नंबर 7 बनता है, तो माजी में आज तक 7 नंबर में इलेक्शन नहीं हुए। ये बात हमने अपनी ज़ंजानी जंतरी के सफ़ा नंबर 21 में भी दर्ज की थी। आप तस्वीर इसकी देख रहे हैं। और फिर हमारा जो दिसंबर का रिसाला था 2022 का, उसमें भी हमने ये प्रेडिक्शंस पेश करने की सआदत हासिल की। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आसमान पे ये जो सितारों का नक्शा है हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जब हम जायचा देखते हैं तो 1971 का जो जायचा है इसका ताले बुर्ज सौर है और पाकिस्तान में 20 पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सोलर ग्रहण लगेगा, शमसी ग्रहण लगेगा और ये मुकम्मल ग्रहण होगा जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सूरज तुलू होगा वहाँ देखा जाएगा और पाकिस्तान में भी ये दिखाई देगा, क्योंकि ये ग्रहण सुबह 9:00 पे शुरू होगा और इसका दुरानिया बड़ा तवील है, 5 घंटे और 25 मिनट का इसका तवील दुरानिया है। और ये ग्रहण पाकिस्तान के जायचे के 12वें घर में लग रहा है। 12वां घर है खुफिया दुश्मनों का, साजिशों का, और यानी रुकावट पैदा करता है। ताले हमारी जो कौम है, मुल्क है, उसकी जो एक उसका निखार है, उसमें रुकावट पैदा करने जैसे ये 12वां घर के जो अमूर होते हैं ये यूँ तो खानगाहों से भी मंसूब हैं, खुफिया एजेंसी से भी मंसूब हैं, अस्पतालों का भी ये घर है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रहण लगे तो इसके असरात मुकम्मल तौर पे जायचे के जाके छठे घर पे पड़ेंगे। और छठा घर जो है हमारा मुल्क की जो इख्तलाफात हैं लोगों में आपस में, सियासी पार्टियों में इख्तलाफात हैं, उसके बाद मुकदमात, लिटिगेशन का ये घर है। यानी नेशनल लेवल की ये बात हो रही है। सियासतदानों के अभी इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझ भी अब तक 74 मुकदमात बन चुके हैं और इस के असरात सीधा जाके छठे घर में लगेंगे। जो छठे घर का चूँकि मुल्क के जितने भी सर्विसेज इदारे हैं उसमें जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, हमारी पुलिस आ जाती है, हमारी जनाब जितने सर्विसेज के इलेक्शन में खिदमात देने वाले इदारे आ जाते हैं। ख़ुद इलेक्शन कमिश्नर भी की जो सर्विसेज हैं, मुतअद्दिद इदारे हैं जो इलेक्शन का इनेकाद कराने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो ये ग्रहण मुकम्मल तौर पे जाके हिट करेगा, इसके बाद असरात जाके छठे घर पे पड़ेंगे और इसके असरात 1 माह पहले और 1 माह बाद शुरू हो जाते हैं। यानी यूँ समझें कि हम 20
مارچ سے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے اور یہ 20 مئی تک جاری رہیں گے۔ تو گرہن کے مکمل اثرات چھٹے گھر میں پڑنے کے نتیجے میں یوں لگتا ہے کہ کسی وجہ سے انتخابات آگے چلے جائیں۔ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمشنر معذرت کر رہے، جو پہلے بھی یہ کر چکا ہے، اور کچھ ایسے سیاسی حالات بنے کہ الیکشن 30 اپریل کو متوقع ہوتا ہوا دکھائی دے دیتا ہے۔ یہ وہ آسمانی ایونٹ تھا جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اب اس کی کچھ ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ گرہن صدیوں سے لگتے آ رہے ہیں، کوئی فرسٹ ٹائم یہ گرہن نہیں لگا، لیکن گرہن جن ملکوں کے ذائقے کے جن گھروں میں لگ رہا ہوتا ہے ان میں خراب اثرات دیتے ہیں۔ ہماری اپوزیشن جو ہے، جو اپوزیشن آج کل صرف ایک ہی نام ہے عمران خان کا، اور ان کی پاپولیرٹی اگر جو سروے ہوا ہے پرائیویٹ طور پہ، ان کی مقبولیت کوئی 67% پہ مانی جا رہی ہے، اور باقی جو مد مقابل بڑی پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، ان کی اس کے بعد ان کی مقبولیت آتی ہے۔ اور حکومت چاہ رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے، الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور جبکہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ الیکشن فوری طور پہ کرائے جائیں۔ یہی اس ملک کا حل ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان بڑھ رہا ہے۔ IMF کے جو شکنجے ہیں یہ کسے جا رہے ہیں، اور عوام بلبلا اٹھی ہے مہنگائی سے۔ پٹرول اور روزمرہ کے جو معاملات کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایونٹ اتنا خراب ہے کہ یہ الیکشن کے ملتوی ہو جانے کے لیے، الیکشن کے آگے ہو جانے کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایز اے اسٹرالوجر میں نے سمجھا کہ میری زنجانی جنتری میں بھی میں پریڈکشن پہلے سے دے چکا ہوں، اور اب گرہن کا چونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے 30 اپریل، تو سورج گرہن کے بعد اثرات الیکشن کرانے والے اداروں پہ پڑیں گے، جس کی وجہ سے الیکشن کا کوئی نہ کوئی سلسلہ اور اپوزیشن کا احتجاج، اور مزید بھی اب میں ایونٹس دیکھ رہا تھا کہ یہ پھر حالات ایمرجنسی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور صرف الیکشن پنجاب کے نہیں بلکہ KPK کے بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، اور پورے ملک کے بھی جنرل الیکشنز ہیں۔ اور یہ موو بھی بن سکتی ہے کہ جناب ہم کسی ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کی بجائے الیکشن نیشنل لیول پہ کرائے جائیں، اور اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، تو اس وجہ سے بھی الیکشن ملتوی یا آگے جا سکتے ہیں۔ یہ جناب میری اسٹرالوجیکل تجزیہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ عالم الغیب خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات پہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلد کسی نئے سیاسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔